ऐसा खौफ तब 2006-7 में फैल गया कि कोई भी शख्स अकेला घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। इस पे टोटल 7 FIR हुई थी और 15 के करीब लोग थे जिन्होंने FIR ही दर्ज नहीं करवाई थी। काशिफ उर्फ बॉस, इसकी माँ, बाप, भाई और जो था इमरान काली, और काशिफ लंबा एक था, इसमें 2 काशिफ थे, उसकी वालदा, ये लोग बरी हो गए थे। इसमें ये ऐसा गैंग था कि जिसमें सारी फैमिली मुलव्वस थी, क्योंकि ये जो क्रिमिनल फैमिलीज होती है ना, तो वो बड़ी डेंजरस हो जाती हैं। काशिफ बॉस गैंग के नाम से मशहूर था ये गैंग, और ये इंतहाई डेंजरस, इंतहाई डेस्परेट, कई लोगों के साथ इन्होंने जिनसी ज्यादती भी की ताकि वो बाहर आकर उनके बारे में गवाही ना दे सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में आपका भाई फुरकान शाह हाजिर है। व्यूवर्स, आज मैं एक ऐसे गैंग के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिसके बारे में आज तक किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। व्यूवर्स, ये तकरीबन 10-11 लोगों पे मुश्तमिल गैंग था और 2006-7 में इसने लाहौर के इकबाल टाउन, सब्ज़ाज़ार, वादत कॉलोनी, मुस्लिम टाउन, इन इलाकों में खौफ व हरास की फ़िज़ा कायम कर दी थी। वीवर्स, ये गैंग ऐसा गैंग था कि इनके पास पजारो होती थी, जीप, उसमें अकेले किसी शख्स को अचानक अगवा कर लेते थे। अगवा करके ये कसूर दीवान रोड के रहने वाले थे सारे तकरीबन। वहाँ पे इनके पास एक हवेली थी, उधर जाके बंदे को कैद करते थे और उसे तवान लेते थे। और ये ऐसा गैंग है कि इन्होंने गाहे बगाहे अक्सर लाहौर में ऐसा खौफ तब 2006-7 में फैल गया कि कोई भी शख्स अकेला घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था, और जो निकला वो अगवा हो गया। पुलिस के लिए गैंग मुहम्मा बन गया। एक हमारे DSP थे, बड़े लेजेंड ऑफिसर हुए हैं, इम्तियाज़ भल्ली साहब, उन्होंने इस गैंग को CIA गुलबर्ग में गालबन वो DSP थे, तो उन्होंने ये गैंग ब्रेक किया था। इसमें से ये एक वॉइस सुने, ये उनमें उस केस के एक मुतासरा फरीक के शख्स हैं जो मुझे, ये मेरे भाई हैं, ये बात बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, पहली डिटेल तो उन्होंने मुतल्लक आएगी है कि वो सारे कसूर दीवान रोड दे गए सन, आलमोस्ट सारे, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਰੋਡ ਕਸੂਰ ਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਟੇਲ ਕਿ ਅਗਵਾ ਬਰਾਏ ਤਵਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। 7 ਪਰਚੇ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਬਜ਼ਦਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕੋਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ 2 ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਮੁਸਲਿਮ ਟਾਊਨ, ਇੱਕ ਵਾਦ ਕਲੋਨੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬੌਸ ਦੀ ਮਾਂ, ਬੌਸ ਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਬੌਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੀ, ਇਹ 3 ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਾਸ਼ਿਫ ਲੰਮਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਖਵਾਤੀਨ ਤੇ 2 ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 7 ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ, ਤੇ ਨਹੀਂ 6 ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਏ ਸੀ, 6 ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, 4 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ही, ठीक हो गया। वीवर्स, सुनिए आपने। वीवर्स, ये जो गैंग था ना, इस पे टोटल 7 FIR हुई थी और 15 के करीब लोग थे जिन्होंने FIR ही दर्ज नहीं करवाई थी, जिसमें से 5 सब्ज़ाज़ार में थी, एक मुस्लिम टाउन में थी, एक वादत कॉलोनी में थी। और इस केस में जो बॉस था ना, काशिफ उर्फ बॉस, इसकी माँ, बाप, भाई और जो था इमरान काली, और काशिफ लंबा एक था, इसमें 2 काशिफ थे, उसकी वालदा, ये लोग बरी हो गए थे। इसमें ये ऐसा गैंग था कि जिसमें सारी फैमिली मुलव्वस थी। इसमें इनके वालिदैन भी चलान हो गए थे, गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिए थे, जो बाद में बरी हुए थे। और ये गैंग एक खौफ की अलामत और एक दहशत की अलामत था पूरे लाहौर में। तो जब ये काशिफ लंबे को और एक और लड़के को, ये अब दूसरी ऑडियो सुने। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਬੌਸ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਸਲੀਮ ਬੱਗੂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਸਲਮ ਬੱਸਾ। 3 ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਸ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਬੌਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸੀ।
ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਮਫਰੂਰ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਫੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਿਆਜ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਵਾਦ ਸ਼ਾਹ, ਜੋਜੀ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। जब ये काशिफ लंबे को और वो जो उनके साथ और एक और साथी था, उसके साथ एक और था असलम बस्सा, इनको भी पुलिस ने इनकाउंटर में मार दिया था। और आप बिलीव करेंगे, या आज से तकरीबन ये 2023 में या 24 में इम्तियाज भल्ली साहब इस इस्तगासे से बरी हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद भी वो ये इस्तगासा भुगतते रहे हैं, क्योंकि ये जो क्रिमिनल फैमिलीज होती है ना, तो वो बड़ी डेंजरस हो जाती हैं। तो जो काशिफ का बाप था ना, नज़ीर, जो बॉस काशिफ का बाप था, और एक भाई, वो भी सजाए मौत हो गए थे इस केस में। और एक मुलजम था फयाज, और दो जवाद उर्फ जोजी शाह, वो हाजिर सर्विस किसी हसास इदारे के अफसर का बेटा था, और उस वक्त वो हाजिर सर्विस थे। इनका ट्रायल हुआ था उस दौर की दहशतगर्दी कोर्ट में, और उसके बाद फिर वहाँ से ये सारे 7 मुलजमान सजाए मौत हो गए थे, 3 का इनकाउंटर हो गया था। और ये ऐसा एक खौफनाक गैंग था, ऐसा जालिम गैंग था कि एक मुबैना इतला के मुताबिक इन्होंने एक लड़की को भी अगवा किया था, जिसके लवाहिकीन ने FIR नहीं दर्ज कराई थी, और वो बहुत सोर्सफुल लोग थे। उन्होंने फिर ऐसा प्रेशर डाला कि पुलिस की रातों की नींदें हराम हो गई, और इम्तियाज भल्ली साहब ने इसके ऊपर बड़ा वर्क किया। और ये ऐसे डेंजरस लोग थे कि ये मदइयों को प्रेशराइज भी करते रहे, और मदइयों के साथ इन्होंने ऐसा एटीट्यूड किया कि ज़ाहिर है शरीफ लोग थे सारे, उनको अंडर प्रेशर कर दिया। और हाई कोर्ट में जब केस गया, हाई कोर्ट से नीचे जब दहशतगर्दी कोर्ट तक था ना, तो तब पुलिस मदइयों को सपोर्ट करती रही। उसके बाद अफसरान बदल गए, सिलसिले चेंज हो गए, और हालातों वाक़यात टोटल चेंज हो गए। जब ये लोग हाई कोर्ट गए ना, तो उन लोगों ने देखा कि पुलिस अब मदइयों हजरात की जो पैरवी नहीं कर रही, इनको सपोर्ट नहीं दे रही, इनको सिक्योरिटी नहीं दे रही, तो उन्होंने अंडर प्रेशर करके ना, तो इन लोगों को पैरवी से बाज कर दिया, बल्कि सीधे लफ्जों में कहूं तो डरा दिया। ये डरने के बाद उन लोगों को ये बेनिफिट हुआ कि हाई कोर्ट से ये लोग उम्र कैद हो गए, और उसके बाद अगली अपीलों में ये मदई हजरात इतने डर गए कि ये दोबारा इन लोगों ने पैरवी करनी छोड़ दी। ये अब तीसरी रिकॉर्डिंग सुने। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤੀ ਸੀ 4 ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਰੀਖਾਂ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਇਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀਆਂ ਤਲਾਫੀਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਐਡਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ ਜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸੂਰ ਦੀ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। वीवर्स, ये काशिफ बॉस गैंग के नाम से मशहूर था ये गैंग, और ये इंतहाई डेंजरस, इंतहाई डेस्परेट, और इतने डेयर डेवल थे कि ये शारा आम से नौजवान एक आधा जो भी मिलता था उसे उठा के ले जाते थे। उठा के ले जाने के बाद उस पर तशद्दुद करते थे, और एक इतला के मुताबिक इम्तियाज भल्ली साहब के बकौल वो कई लोगों के साथ इन्होंने जिनसी ज्यादती भी की, ताकि वो बाहर आकर उनके बारे में गवाही ना दे सकें और उनके सामने उनको फेस ना कर सकें। ये ऐसा खौफनाक और डेंजरस गैंग था कि जिसके बारे में उस वक्त के अखबारात ने इंतहा कर दी, इतना शोर मचाया। तब ये आगे थे कुछ चैनल्स भी, उन्होंने भी, और इन चैनल्स की बदौलत पुलिस अफसरान ने दिन रात एक करके कई महीनों में, और कई लोगों का, ये लोग मॉडल टाउन क्रॉस करके ना, जो कचहरी है उससे आगे मेन रोड पे तवान वसूल करते थे। लेकिन पुलिस इसलिए इनको नहीं छेड़ती थी कि इनके पास 2-2, 3-3 मगवी होते थे, क्योंकि पुलिस को यह खतरा था कि अगर हमने इनको छेड़ा या ट्रेस किया तो कहीं ये ना हो कि ये किसी और जो है मगवी, उसको जान से मार दें। पुलिस ने ऐसी हिकमत अमली अपनाई कि 1 महीना तक CIA
ان کو توان لیتے دیکھتی رہی, سارا کچھ کرتی رہی, لیکن ان کو ٹریس کرنے میں کی کوشش کرتی رہی بڑی محتاط طریقے سے. یہ کیا کرتے تھے کہ جب مغوی کو چھوڑتے تھے تو اس کی آنکھیں باندھ کے اسے لاہور کی سائیڈ پہ لا کے کہیں چھوڑ دیتے تھے. اور دوسرا یہ کام کرتے تھے کہ ہر دفعہ نئی جیپ یوز کرتے تھے. اگر پہلے انہوں نے سلور پجاروں میں بندہ اغوا کیا تو اگلی دفعہ وہ کالی میں چھوڑنے آ جاتے تھے, پولیس سلور پجاروں ڈھونڈتی تھی, اس سے اگلی دفعہ کسی اور جیپ میں. کبھی یہ چھوڑنے جب آتے تھے تو کار یوز کرتے تھے, کبھی یہ ٹیکسی یوز کرتے تھے. یہ بہت زیادہ خطرناک گینگ تھا. پولیس نے آخرکار امتیاز بھلی صاحب نے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے, انہوں نے بہت بڑے کام کیے ہیں جو تاریخی ہیں. تو انہوں نے اس گینگ کو بریک کیا بڑی مشکل سے. جب اس گینگ کو گرفتار کیا تب بھی ان کے پاس 3 مغوی تھے. ویورز یہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ایک حویلی میں رکھا ہوا تھا, لیکن امپریشن یہ دیتے تھے کہ وہاں پہ جیسے گائے کی گھنٹی انہوں نے رکھی ہوئی تھی وہ بجاتے تھے, جانوروں کی آوازیں ٹیکے تب کیسٹیں چلتی تھی زیادہ, اس میں ریکارڈ کی ہوئی تھی وہ چلاتے تھے. جو بھی مغوی چھوٹتا تھا وہ آ کے کہتا تھا کہ مجھے کسی گاؤں میں رکھا ہوا تھا, حالانکہ یہ گاؤں نہیں ہے. وہ میں نے آپ کو وہ بتایا علاقے کا نام کہ دیوان روڈ پہ قصور شہر کے اندر انہیں رکھا ہوا تھا, لیکن ایٹماسفیئر ایسا کریٹ کر لیتے تھے, اتنے پلان کر کے یہ کرائم کرتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے جو مغوی حضرات ہیں وہ جب آ کے بتاتے تھے تو پولیس کچے گاؤں کے علاقوں میں ڈھونڈتی رہتی تھی, حالانکہ یہ انہوں نے دیوان روڈ قصور شہر کے اندر یہ وارداتیں کرتے تھے, غوا کرتے تھے. آخرکار پولیس کی 1-2 ماہ کی محنت رنگ لے آئی اور پولیس نے یہ گینگ پکڑ لیا, جس کے بعد پولیس نے 2 سے 3 جو لوگ ہیں ان کا انکاؤنٹر ہو گیا پولیس کے ساتھ. اور ان کے جو کاشف لمبے کا والد تھا نذیر وہ بھی چلان ہوا, ان کی 2 لڑکوں کی مائیں چلان ہوئی جو بعد میں ہائی کورٹ سے بری ہو گئیں. باقی سارے ملزمانوں پہ جرم ثابت ہو گیا اور یہ لوگ دہشت گردی کورٹ سے سزائے موت ہو گئے. اور اس کے بعد یہ لوگ ہائی کورٹ سے 25 سال قید ہو گئے. اور اس کے بعد یہ آپ آواز سن رہے ہیں کہ ان کو مدعیوں کو ایسا انہوں نے ڈرایا. پھر لوگ بات کرتے ہیں کہ پولیس یہ کر رہی, اگر پولیس کیونکہ تب افسران بدل گئے, کوئی لاہور سے باہر چلا گیا, کوئی کدھر تبادلہ ہو گیا, کیس پرانا ہو گیا, نئے سے نئے کیس آ گئے, تو پولیس نے ان کو سپورٹ نہیں کی تو یہ لوگ پھر ان پہ حاوی ہو گئے. وہ آپ نے وائس سنی ہے نا جس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہمارے گھروں تک آ جاتے تھے, ہمارے کاروباروں پر آ جاتے تھے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے تھے. تو ناظرین یہ سارے حالات آپ لوگوں نے سنے ہیں. اس گینگ کے بارے میں آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا. اس گینگ کا نام تھا کاشف باس گینگ, اور اس گینگ نے تقریباً 6 ماہ تک لاہور میں ایسی دہشت پھیلائی تھی جیسے ایک ہتھوڑا گروپ ہوتا تھا نا, اس نے دہشت پھیلائی تھی. یہ اس طرح کی دہشت اس گینگ نے پھیلائی ہوئی تھی, اور یہ ایک بڑا ہی ڈینجرس اور بہت ہی خوفناک گینگ تھا. اور یہ دیکھیں انہوں نے کئی مغویان کے ساتھ جنسی زیادتی تک کی تاکہ کل کو وہ لوگ ہمارے سامنے جب گواہی دینے آئیں تو ہمارے سامنے آنکھ نہ اٹھا سکیں. اور یہ ایسا گینگ ہے کہ اس میں سے مغویان کو جب انہوں نے CIA میں پولیس نے ان کے سامنے کیا کہ شناخت کرانے کے لیے, تو انہوں نے تب بھی ان کو ایسے آنکھوں سے, اور ایک نے تو جو کاشف باس تھا اس نے ایسی دھمکی دے دی کہ تمہیں ماضی یاد ہے نا جو تمہارے ساتھ کیا تھا, ہم یہاں سے بچ جائیں گے تو پھر تمہیں بتائیں گے. تو ویورز آپ بتائیں کہ پولیس اس طرح کے لوگوں کو اس طرح کے انجام پہ اگر نہ پہنچائے تو ہم لوگوں کا سروائیول کیسا مشکل ہو. اس وجہ سے جو اچھے کام ہے نا, یہ امتیاز بھلی کا کام مجھے اس وجہ سے یاد ہے کیونکہ میں اس میں کافی میرے جاننے والے لوگ مغویان تھے, تو میں ذاتی طور پہ اس کیس میں پیروی کرتا رہا اور لوگوں کے ساتھ جا کر اس کیس میں ان کی ہیلپ آؤٹ کرتا رہا ہوں. تو ویورز آپ نے اب یہ بتانا ہے کہ آپ کو آج کا میرا ویلاگ کیسا لگا. اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی فرقان شاہ کو اجازت دیں, اور یہ آپ کا اپنا چینل ہے, اس کو دیکھتے رہیں اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ کیسی خوفناک سٹوری آپ کو بتائی ہے. یہ زیادہ پرانی نہیں ہے, یہ 2006 اور 7 کا واقعہ. 7 میں یہ گینگ پولیس نے بریک کر لیا تھا, سارے پکڑ لیے تھے. 11 کے 12 ممبر تھے اس گینگ کے, 2 عورتیں تھیں اس میں جو 2 ملزمان کی مائیں تھیں. ویورز جن کی مائیں اور باپ ساتھ ملے ہوں گے وہ لوگ کس حد تک کرمنلز ہوں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی فرقان شاہ کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں آپ کا اپنا چینل, اور کمنٹ ضرور کیجئے گا. آپ کے کمنٹ میری اصلاح کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.